मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों। अभी हम चलेंगे, बयानात का सिलसिला शुरू होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास उलमाए कराम मौजूद हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खत्म नबूवत के हवाले से इरशादात फरमाएंगे और हम उनके इल्म से मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि ब्रॉड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और डबल टैप करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें और इस महफिल की जो फ्यूज़ बरक़ात हैं वो हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अब मैं इन अल्फाज के साथ दावत कलाम दूंगा मलक हुसैन भाई को कि खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मुकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना मेरे बस में थी, सदा करना मेरे बस में थी, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, सही जाने गदा जाने। इन्हीं अल्फाज के साथ दावत कलाम दूंगा मलक हुसैन भाई को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए किबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व ज़ुर्रिय्यात सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए हैं, उसी को सजती हैं, वही लायक तारीफ़ है। और दरूद व सलाम मेरे आका, मेरे मौला, मेरे नबी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके असहाब पर। आज जिस बात के लिए हम सब इकट्ठे हैं वो फितना दज्जाल, फितना कज़्ज़ाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से। तो मैं इस सारे वाक़या के ऊपर ये फितने का जो पस मंज़र है सिर्फ मैं वही बयान करूँगा और बड़ा शार्टली इससे करता हुआ गुजर जाऊँगा क्योंकि टाइम जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला गया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बड़ा शार्टली अपने मौक़िफ़ को रख के ताकि जब उलमाए कराम बात करें तो पता चल जाए कि एक्चुअली इसके मुहर्रिकात क्या थे और इसका पस मंज़र क्या था इस सारे मामले का। तो ये वाक़या इस तरीके से स्टार्ट होता है कि जब 1877 को मलका विक्टोरिया जो हैं वो चार्ज संभालती हैं हिंदुस्तान का, तो उनको रिपोर्ट किया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर अभी तक हुकूमत की रिट उस तरीके से कायम नहीं हो सकी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो और उसके ऊपर वो उनकी रिपोर्ट मांगती हैं तो आया मुझे बताया जाए कि क्या क्या ऐसे काम किए जाएं जिनसे ये चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिट है वो पूरे तरीके से वहाँ पे कायम हो जाए। तो आप लोगों का समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आया ये चीज़ें कैसे पैदा होती हैं और कौन कौन अनासर इनमें मुलव्वस होते हैं इन चीज़ों को आगे लाने के लिए। तो उस तरीके से उनको बताया गया कि वहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसी कौमें हैं, एक मुसलमान है और एक सिख हैं। इन दोनों को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। तो अगर इनका सद्देबाब कर दिया जाए तो मुमकिन है कि हमारी रिट जो है वो और भी हम कई साल वहाँ पे, कई 100 साल हम और भी वहाँ पे हुकूमत कर सकें। तो इन्होंने आते ही पहला जो हुक्म दिया वो यही था कि मुझे ये दोनों चीज़ें 100% कवर चाहिए, उसके लिए कुछ भी करें, गवर्नमेंट के कोई भी मसाइल हैं उनको उन वसाइलों को खर्च करें लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आनी चाहिए। तो उसके लिए जो इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और जो इनके लोकल बंदे थे उन्होंने जब इनकी रिपोर्ट्स दी तो इन्होंने चंद बंदे उनमें से लिस्ट किए कि ये बंदे जो हैं अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। और उनमें से जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि मुसलमानों को, चूँकि इनका दीन बहुत सेंसिटिविटी है इनके अपने दीन के बारे में, तो इनको इनके दीन के मामले में इस तरीके से उलझा दिया जाए कि इनकी गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो हट जाए। और सिख जो हैं इनके अकाबरीन कुछ को मार दिया जाए और कुछ को जेल में डाला जाए ताकि ये दोनों इन चीज़ों में उलझ जाएं और हमारी गवर्नमेंट की रिट जो है वो पूरी तरीके से कायम हो जाए। मामला कुछ इस तरह से हुआ कि जो लिस्ट शार्ट लिस्ट करके इनको दी गई गवर्नमेंट को, उसमें से ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लानती कज़्ज़ाब ये भी उनमें से एक बंदा था। तो ये बंदे ने अपनी
جہنم جو ہے وہ اس طریقے سے خرید لی کہ اس نے پورے کا پورا وزن اٹھایا اور اس نے انہوں نے ان کی ہر بات پہ لبیک کہا، جن کی بہت زیادہ کنڈیشنز ہیں. اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ایک کافی ٹائم گزر جائے گا. میں بڑا شارٹلی اور اختصار کے ساتھ آگے گزرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ان سارے محرکات کا پتہ چل جائے. تو جب ان کی کمٹمنٹ ہو گئی اور یہ بندہ فائنلائز ہو گیا تو انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ بھی کی، اور جو اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے پوری کی کہ تمہیں اور تمہاری جتنی بھی فالوئنگ ہوگی اور ہم ان کو جتنے بھی ہمارے انڈر جتنی ریاستیں ہوں گی وہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا اور آپ کو ہر قسم کے وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے. معاملہ یہاں تک نہیں رہا. جب اس بندے نے سب سے پہلے جو اس بندے نے آ کے تو یہ والا فتویٰ اس بندے نے دیا تھا کہ انگریز جو ہے وہ ایکچولی دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس کے خلاف جہاد کرنا یا اس کے اگینسٹ جانا یہ حرام ہے. سب سے پہلے آ کے اس نے یہ والا فتویٰ جو ہے اسٹارٹ کیا. 1882 میں اس نے باقاعدہ لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اس کے اوپر وحی آ رہی ہے. پھر یہ پورا پلان جو اس نے بنایا ہوا تھا کذاب نے، اس کے بعد فتنے کو پھیلانا شروع کیا، دن رات لوگوں کو گمراہ کرتا چلا گیا. 1888 کو اس نے اعلان کیا کہ مجھے لوگوں سے بیعت کا حکم مل گیا ہے، اور اس طریقے سے اس نے چھپے ہوئے انداز سے اپنی ایک جماعت کو تشکیل دینا شروع کیا جس کا دورانیہ 1880 سے لے کے 1882 تک تھا. جب 1888 کو اس نے جو ہے نا اعلان کیا کہ مجھے لوگوں سے بیعت کا حکم مل گیا تو اس نے اپنی بیعت کرنی شروع کی، اور چند ایسے لوگ اس نے اپنے ساتھ ملا لیے جن کے ساتھ اس نے بھی وعدے کیے کہ میں آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی اس طرح سے پروموٹ کر دوں گا کہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 23 مارچ 1889 کو اس کے پاس اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ اس نے باقاعدہ حکیم احمد جان کے گھر پہ لوگوں کو کھلم کھلا بیعت کا حکم دینا شروع کیا، اور وہاں سے اس نے بیعت کا معاملہ شروع کیا. 1891 میں اس نے اعلان کر دیا کہ یہ امام مہدی کے منصب پر فیض ہو گیا ہے، اور 1905 میں اس نے نظام وصیت کی بنیاد رکھی اور ربوہ والے قبرستان کا سنگ بنیاد رکھ دیا، اور یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ اور فوراً ہی یہ شخص جو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا پہلے دعویٰ کیا، اور فی الفور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں جو ہے نا وہ نبی ہوں اور میرے اوپر وحی جو ہے نا وہ نازل ہو رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا. 26 مئی 1908 کو لاہور کے ایک گھر کے اندر بیت الخلاء کے اندر یہ بندہ جہنم واصل ہوا. اور بالکل میں اختصار کے ساتھ گزرتا جاؤں کہ جن علماء کرام نے اس تحریک میں حصہ لیا ان میں مولانا احمد رضا خان بریلوی، پیر سید میر علی شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب اور مولانا عبدالحق صاحب اور مولانا محمود احمد رضوی صاحب. یہ علماء اور بیشتر بہت سارے دوسرے علماء جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا. اور اس کے ساتھ ہی جب 1947 میں پاکستان بنا تو پہلا ظلم یہ ہوا کہ ظفر اللہ خان قادیانی کو پاکستان کا وزیر خارجہ لگا دیا گیا. یہ وہ قادیانی تھا جو پورا پری پلان کے طرح کر کے یہ بندہ جو ہے نا اس کو وزیر خارجہ لگا دیا. اس نے اپنی تمام توانائیاں پاکستان کے سفارت خانوں میں قادیانیوں کو طاقتور بنانے کے لیے لگا دی. ابھی چونکہ یہ وزیر خارجہ بن گیا تھا، ان بگننگ ہی بن گیا تھا جب پاکستان بنا تھا، تو ابھی ادارے پوری طرح سنبھل نہیں پائے تھے. تو اس بندے نے یہ دوسری کنڈیشن آپ کو پتہ چل گئی. پہلے جیسے برٹش نے ان کو پروموٹ کیا اور وہ آلریڈی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، سیکنڈلی اس کی ایک جماعت جو تیار ہو گئی جو بہت کام علم لوگ تھے وہ اس کے ساتھ مل گئے. اور تیسرا جب پاکستان بنا 1947 میں تو ظفر اللہ خان قادیانی نے پاکستان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا اس کو. یہ چھپے ہوئے لوگ تھے اور حکومت کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے تھے. اور اس نے پھر سفارت خانے کے اندر وہ جو ہے نا طاقتور کیا ان کو قادیانیوں کو کہ ان کو دوسرے ملکوں میں پروموٹ کیا گیا، ان کو پروٹوکول دیے گئے. جب پاکستان کے لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا 1950 میں اس کے خلاف بہت بڑے احتجاج ہوئے، مگر حکومت میں قادیانیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کو وہ بالکل خاموش کر دیا جاتا، اور جب بھی وہ احتجاج شروع کیا جاتا اس کو خاموش کر دیا جاتا. 1953 میں دوبارہ تحریک چلی جس میں تقریباً 10,000 مسلمان شہید ہوئے. لوگ بالکل کنٹینیوسلی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چلنا چاہ رہے تھے. اور 1953 میں جب دوبارہ تحریک شروع ہوئی اور 10,000 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، اور پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور مسلمانوں کے 2 عالم دین کو فوجی عدالتوں میں سزائے موت سنا دی گئی. وہ 2 عالم دین مولانا ابو علا مدودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی تھے. اس کے بعد لوگوں کو خوفزدہ کر کے بالکل خاموش کروا دیا گیا، چونکہ ایک جو ہے نا وہ آرمی کی طرف سے آ بیٹھا تھا بندہ، تو اس نے
जो है ना लोगों को खामोश करवा दिया। मई 1947 में इस तहरीक ने दोबारा उस वक्त सर उठाया जब निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा लाहौर से मुल्तान वापस जा रहे थे, तो रास्ते में रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकी तो बहुत ज़्यादा कादियानियों ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया। किसी छोटे से झगड़े के बाद, क्योंकि वहाँ कादियान का गढ़ था, तो उन्होंने तुलबा के ऊपर हमला कर दिया। तालिब इल्म, बहुत ज़्यादा तालिब इल्म शहीद कर दिए गए और उसके बाद जो बचे थे ट्रेन के अंदर लोग वो भी ज़ख्मी हो गए। और मामला इस तरह हुआ कि उस वजह से एक दफ़ा फिर जो है ना वो चिंगारी पूरे मुल्क में फैल गई और पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। वजह बना उस वक़्त का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को जगाने का, चूँकि 1970 में जब कादियानियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बनवाने में बहुत साथ दिया था ताकि हुकूमत की तरफ से महफूज रहे, लेकिन एक तदबीर इंसान करता है और एक तदबीर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जैसे उन लोगों ने हुकूमत को बनाने के अंदर ताकत दी थी कि हम इसको हुकूमत को बनाएंगे ताकि हम सेफ साइड पे रहें, तो एक तदबीर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाई थी उनके लिए। उस वक्त के मशाइख अज़ाम और उलमाए हक़ ने हुकूमत को मजबूर किया और इन बेदीन काफिर लोगों के ख़िलाफ़ इक़दामात किए और कादियानियों की लाख कोशिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज के 7 सितंबर वाले दिन 1947 को हुकूमत पाकिस्तान ने कादियानियों को काफिर करार दे दिया और इस तरह एक कज़्ज़ाब फितना अपने अख्ताम को पहुँचा। चूँकि टाइम की किल्लत है तो मैं उलमाए कराम से दरख्वास्त करूँगा कि इसकी तमाम पेशन गोइयाँ जो इसने की थी और जो इसकी ज़िंदगी में ही जो है ना बिल्कुल गलत साबित हो गई थी उसके ऊपर भी रोशनी डालें। और अभी मैं चंद अल्फाज जो मेरे आका, मेरे मौला, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सिर्फ वो चंद अशार इख्तिसारन पढ़ के तो मैं आगे निकल जाऊँगा। चेहरा है मेरे आका, आओ ना मैं अपने आका का बताऊँ कि मेरे आका क्या हैं। चेहरा है कि अनवार के दो आलम का सहीफ़ा, और वहाँ पे वो कज़्ज़ाब है और यहाँ पे मेरे आका हैं। चेहरा है कि अनवार के दो आलम का सहीफ़ा, आंखें हैं कि बहरीन तक़द्दस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्क है, अर्दे है कि वल फजर की आयात के अमी हैं, गेसू हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू के कौसैन शब कदर खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के ज़मी औज सरैया, लब सूरत याकूत शवाओं में दुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो हाल का मयार, बाजू है कि तौहीद की अज़मत के अलम हैं, सीना है कि रमज़ दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज लौहे कलम हैं, बातें हैं कि तूबी की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की ज़बां बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, कुरात है कि इसरार जहां खोल रही है। जज़ाकल्लाह खैर। मैं बिल्कुल इन्हीं शार्टी अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अभी माशाल्लाह पीछे उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, बहारी साहब हैं और हमारे जुवेद भाई हैं और सारे उलमा तशरीफ़ फरमाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अल्फाज में जो है बयान फरमा रहे थे हमारे मलक भाई। अल्लाह ताला इनके इल्म, अमल, उम्र, रोज़ी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान और अफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जो कुछ इन्होंने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की किताब में आमीन। तो अब बिला तख़ीर जो है महफ़िल ख़ास आयत तमाम